आशीष प्रभु तुम्हें दीदा
প্রণাম জানাই, প্রেমী তোমাকে প্রণাম জানাই, প্রেমী তোমাকে প্রণাম জানাই। কাতর জীবনে দুঃখ বেদনে ভরা ছিল আজি ব্যথার রোদনে। কাতর জীবনে দুঃখ বেদনে ভরা ছিল আজি ব্যথার রোদনে। আসিলে তুমি প্রেম স্বামী, আসিলে তুমি ବୁନ୍ଦେରୁ ଆଗତା ଦାସମା କୋରସ କରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ବୋଲ ରାଧା ବୋଲ ହରି ରାଧା ରାଧା ବୋଲ ହରି ବୋଲ ରାଧା ବୋଲ ରାଧା ବୋଲ ହରି ରାଧା ରାଧା ବୋଲ ହରି ବୋଲ ରାଧା ବୋଲ ରାଧା ବୋଲ ହରି ରାଧା ରାଧା ବୋଲ ହରି ବୋଲ ରାଧା ବୋଲ ରାଧା ବୋଲ ହରି ରାଧା ରାଧା ବୋଲ ହରି
देखो देखो आसी चांदी दयाल राजा उछुले आनंद धारा होई आत्महारा आज माने सर्वे मिली दिया होला देखो देखो आसी चांदी दयाल राजा जोड़े आनंद धारा होई आत्महारा देखो आसी चांदी दयाल राजा जोड़े आनंद धारा होई आत्महारा देखो देखो आसी चांदी
ଚାହାଣି ତୁମ ପରେ ଅନନ୍ତ ଦୁବେ ନା ମଧୁର ଚାହାଣି ତୁମ ପରେ ଅନନ୍ତ ବେଦନା ମଧୁର ଚାହାଣି ତୁମ ପରେ ଦୁଃଖ ବେଦନା ମଧୁର ଚାହାଣି ତୁମ ପରେ ଅନନ୍ତ ଦୁଃଖ ବେଦନା ଅମିୟ ପରସ ମନେ ପରେ ଜ୍ଞାନ ମନା অমিয় পরশ মনে হরে জ্ঞান মনা জীবনর চল পথে তুমি সাহারা 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 देखो आतुजा दयालो राजा तुझे आनंद धारा होइया तोहरा देखो आतुजा दयालो राजा तुझे आनंद धारा होइया तोहरा देखो आतुजा दयालो राजा तुझे आनंद धारा होइया तोहरा देखो आशिकानी दयालो राजा तुझे आनंद धारा होइया तोहरा जीवनर चल पथे तुमे ही सहारा जीवनर चल पथे केते मते पाओ भल बुझे नहीं तार मूल 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 तथापि करिछ दूर मन मने मोर तथापि करिछ
जाजन कार्यक्रम स्टार्ट हम प्रथम आमर प्रारंभिक सूचना देवे आमर मंडली आगत बबिता माँ लोक तिलक सप्तत वार्ता विभूषण नम्र कृत्य सारण प्रबुद्ध लोक जीवन प्रणय प्रवृत्त जागतिक वंदे जीवन जीवन परम प्रेमय परम दास श्री ठाकुर को चरण रे मोर कोटि कोटि प्रणाम परमार्थ जगजननी शिशि बड़मा को चरण रे मोर कोटि कोटि प्रणाम परम पूज्य पाद जुगाचार्य श्री श्री बड़दान को चरण रे मोर कोटि कोटि प्रणाम परम पूज्य पाद चरण रे मोर कोटि कोटि प्रणाम परम पूज्य काशी स्वामी को चरण रे मोर कोटि कोटि प्रणाम आज उत्सव दलगार समस्त माँ भाई एठार बासिंदा उपस्थित अनुपस्थित समस्त मंगल कामना कर माँ मत कहले प्रारंभिक सूचना देवाई आज सका जो सत्संगटा था से साधारण सभा आमर झारसुड़ार बीरकिशोर महापात्र दादा ठिया कि कथा कहले बहुत बढ़िया लगे आम तो ठाकुर तत्व कथा बहुत लागू किंतु ठाकुर कहले यथा समय इष्ट निर्देश ए जो निर्देश आसी देवघर आम के पालन करुचे आ दादा कहते जे ठाकुर कहते तू कमटा कर आचार्य कहते आम अच्छे से केते मात्रा आमको तने उत्साह दौरान कि आम केतेटा चली देख आ बहुत बढ़िया लगे कथा आज गोटे माँ का कथा मुझे कहि आज मो पूजा ठिया आमर से ये पवित्र दादा हुए तो नाम पवित्र भाई मिसेस से माँ से ठिया होते मो पूजा कहला माँ आपण घर को आम टीपी वर्क आसबू आप गाँव को आ भाई को लेकर आम टीपी वर्क जीवु से माँ कहते मुझे जीवी मैंने भाभी ठीक कथा से माँ निज तरफ मुझे टीपी वर्क बाहर केतेटा लोक आम अच्छे सेमती कहवा आम कौन कह हाँ तू भाई को लेकिन जा आम घर कम कर तो के उत्साह देखो से ही जिन सत्य प्रत्येक माँ पाखे हम तो आज टीपी वर्क आमर झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट 40% पहुँचा टी भी समय लगे आ मोर तो ये सभा गोटे रिक्वेस्ट आचार्य बार बार कहते आ समस्ते माँ मैंने सबकि करें समस्ते मिसिक गोटे 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 कम कर समस्ते हम सब कम हम आचार्य देव आम झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट प्रथम थर पर आचार्य देव आसते आसी पूजापा बाबा से आचार्य देव नाते कि एवं से आचार्य देव आई फास्ट आमर झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट आउ फास्ट कथा तो आमर ब्रजराज नगरटा प्लटटा माइंस एरिया सेटा रेजिस्ट्रेशन हाँ तथापि आचार्य देव आई कहीं दादा कहते कम जो से जीवी आ भविष्य पूजापा अमिता भी आसवे आउ थे भी आसवे आम बंधुवाल आसवे बेलपाड़ आसवे जो कम हम से आसवे चलते समस्ते मिसिक कम करवा प्रत्येक टिके बाली छाड़े सब कम हो कम तो आम करूँ मालिक कम सी करेंगे किंतु आम द्वारा कम करार अच्छे जे कम आसला तार भी सब पूर्ण फल आटा ठाकुर डाकर आई समस्ते आह्वान जगह उपस्थित रहा समस्ते चलवा रास्ता समस्त सब उद्बोधन करवा दादा जमी कहले इष्टभूत कथा कहवानी इष्टभूति केत से ठाकुर को देव जिते ठाकुर से भल पाइब ठाकुर को से केत भल पाइब जिते से मत देख मोर चलनी के भल मोर भीतर प्रेम अच्छे कि नहीं मुझे भल पाई कि मुझे सामने वाला मनटा जीति कि दादा ये कहले वीरकिशोर महापात्र कहले सी मत दुखर कथा केत कह से मत निज भाव आज डेट्रे लोक माँ बापा को दुख कथा कहना कि पूजपा आचार्य पाखे अभिनव पाखे जाइए निज दुख कथा कहते निज पुओ को भल पाए मैंने गोटे झील पुओ को जो भल पाचे कि झीटे पुओ को भल पाचे जाकि अभिनव पाखे कहते केते लेवल से भल पाँच देखो से प्रेम कथा ठाकुर कहते जहाँ भी हो आज ये माँ मैंने समस्त अच्छा आम समस्ते काम करवा मुझे तो कहूँ जब मोर किसी आपंकर सहयोग दरकार प्रत्येक मुहूर्त में मुझे पाखे अच्छे आचार्य पाखक जा सब समस्या समाधान से करेंगे आमर ये झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट 40% करवा जय गुरु समस्त मंगल कामना कर रही जय गुरु जीवन सत्पुरुषं वंदे जीवन जीवन सत्पुरुषं वंदे जीवन जीवन सत्पुरुष परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर मोर परम आराध्या पूजनीय श्री श्री लक्ष्मी माँ जुगाचार्य श्री श्री बड़दा पूज्य पाद आचार्य देवंकर पाद पद्म मोर अनंत कोटि प्रणाम समस्त इष्टपर मोर हतकर प्रणाम निवेदन उपस्थित ऋतिक दादा गुरु भाई समस्त माँ छोट पिला मानक उद्देश्य मोर हार्दिक राय प्रीति जय गुरु आज बहुत आनंदर दिन खुशीर दिन
आम दलगाँव पालन करुचे परम प्रेममय श्री ठाकुरंकर 133तम जन्म महोत्सव बहुत सुंदर भाव पूर्व सत्संग सदालोचना आम बहुत सुंदर भाव शुणीचे तापर आमर मातृ सम्मिलनी माँ मानकर ग्रंथ पाठ भजन कीर्तन तापर जाजन पर्याय बहुत सुंदर भाव पूर्वर माँ आम बबीता माँ बहुत सुंदर अल्प समय भितर बहुत सुंदर जाजन कर सत्संग सब विषय नहीं बहुत सुंदर भाव आलोचना होती आलोचना गुड़ी को आम आम भितर केमिति करवा सेटा आम ही बुझा कथा जे ठाकुर को आम धरीचे आउ जो जिनसटा जे आलोचना हुए से जिनसटा को आम वास्तव रूप केमिति देवा कथा सेटा ही ठाकुर कहते सब बेले सब वास्तव रूप देवा ठाकुर कर्म माँ जो डीपी वर्क कथा कही आचार्य देव एवं जमी हाथ टिकी दादा कहते हाथ टिकी कहते सेटा आम मान आशीर्वाद सेटा को आम वास्तव रूप देवा कथा डीपी वर्क को नहीं माँ जमी 40% कहते सेटा को आम वास्तव रूप देले जाई ठाकुर कृपा लाभ करवा द्वारा ही कृपा लाभ हुए आसेटा आम करवा आजमी पिता पुत्र लीला ये कलिजुग ठाकुर आसती आम मानक देखापी से ठाकुर गोटे बाणी अच्छी इष्ट गुरु पुरुषोत्तम प्रतीक गुरु वंशधर रेत शरीर सुप्त रही जीवंत से निरंतर इष्ट गुरु पुरुषोत्तम आइसंती रेत शरीर सुप्त रही से रक्त मांस शरीर अच्छा से नर रूप लीला कर पिता पुत्र लीला जहाँ आम देखुचु ठाकुर को देखीचु जुगाचार्य बड़दा को देखीचु पिता पुत्र लीला जुगाचार्य बड़दा प्रधान आचार्य देव लीला देखीचु पिता पुत्र लीला प्रधान आचार्य देव लीला देखीचु आम आउ एवं देखुचु आम स्वचक्षुरे आचार्य देवंकर अविंदा लीला जोटा अविंदा एवं डीपी वर्क नहीं कर सारा विश्व को से जमी कहते ओलट पालट करदे सेटा वास्तव रूप निश्चित भाव में नेबा नहीं सारा एवं डीपी वर्क मध्यम आ डीपी वर्क जमी छोट छोट पिला को देते झील मान पिला से कर्म को केमी आगे ने से मैंने ही ए देशर भविष्य से मैंने ही करेंगे छोट छोट पिला आमर झील बही आमर बबीता माँ झील पूजा बही आमर प्रयाणगर अच्छा आमर मानसी से यही मैंने पिला मैंने ही वास्तव रूप देवे आ पिला को नहीं से दादा जो स्वप्न देखते ठाकुर से वास्तव रूप करेंगे आउ पूर्वर जो सत्संग आमर आलोचना होता विवाह पथे हाथ धरे जी चलवा कायदा शिखई दिए तांकु ही जानबू गुरु बोली तांकु पाइले नाई तो भय माने जीवनटा आमर सब ज्वालामय दुख कष्ट परिपूर्ण से तो गुरुंर आवश्यकता आमको दुख कष्ट रास्ता जी आमको हाथ धरी नियंती तांकु ही आम जाना गुरु बोली तांकु ही आम बुझा गुरु बोली आमको सब जीवन में दुख कष्ट अनेक आसे समस्त जीवन में एमती कि जीवनटा भी उथल पुथल हो जाए से समय ही गुरु ही आमको हाथ धरी बाट देखाती केमिति आम भल बाट जावा भल कर्म करवा आ इष्टभूतिर कथा आम जो ठाकुर को ग्रहण करूँ इष्टभूतिर कथा कहते आम नीति प्रति इष्टभूति करवा ठाकुर गोटे बाणी अच्छी जेते आसु आपद विपत जेमिति हो प्राण इष्टभूति आणे ही आनी सबूरी परित्राण आम जीवन में जिते आपद विपद आसुना कहीं आम इष्टभूति सब नित्य प्रयत्न करवा प्रेयर करवा नाम ध्यान करवा ठाकुर जहाँ विधि विधान देते ठाकुर विधि विधान माफिक आम जब चलवा ताहले जी आम संसार टी आम सुंदर कर ठाकुर विधि माफिक आम जब न चलवा आम खाली कह आम ठाकुर को तो मुझे ग्रहण करी ठाकुर दीक्षा नहीं मोर कौन है जीवन में दुख विपद सब बेले आसो कारण मनीष ही आम जन्म होइछे आमर प्रारब्ध कर्मफल आमको ही भोगवा पड़ो आम जहाँ करमको ही भोगवा पड़ो से दुख कष्ट भितर आम ठाकुर को धरी केमिति आम सुखटा को अनुभव करवा सब बेले ताहा ही आम चेष्टा करवा आउ ठाकुर गोटे बाणी अच्छी इष्ट चलनी थाए जदि दूर रोकब ना दुर्गति दुर्गति सब दुर्ग हो आणव जयर उन्नति इष्टर चलनी ठाकुर जहाँ चलनी देते आम माँ मैंने केमिति चलवा कथा केमिति हेबा कथा गोटे माँटे केमिति हेबा कथा गोटे बोहू केमिति हेबा कथा झीटे केमिति हेबा कथा से चलनीटा को आम ठीक रखा कथा इष्टर चलनी इष्ट जहाँ देते जहाँ शिक्षा देते से चलनी आम रहा कथा ताहले जे दुख गुड़ाक आम दुर्ग हो छिड़ा आम जय कर यही ठाकुर विधि विधान आउ मातृ सम्मिलनी ठाकुर कथा ठाकुर जो डीपी वर्क माध्यम इष्टभूतिर कथा कहते आउ दादा जो आलोचना जोटा करुले जहाँ घर को जाऊे तार दुख कथा कह दुख कथा शुण सब बेले जी दुख कहे दुख रे परिश्रांत मन ही ब्रह्म जिज्ञासा करे नतुबा करे ना
ସେଇଟା ଦୁଃଖର କଥାଟା ସେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ସେ ଦୁଃଖଟାକୁ ଶୁଣ, ତାପରେ ଯେ ଇଷ୍ଟଙ୍କର କଥା ସେଇ ଭିତରେ କେମିତି ପୁରେଇବ, କେମିତି ସେଟା ଗୋଟେ ଦିମାଗ ଖଟେଇବା କଥା, ମୁଣ୍ଡରେ ପଶେଇବା କଥା, ତା ଭିତରେ କେମିତି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର କଥାଟା ପଶେଇବା କଥା। ସେ ତ ଦୁଃଖର କଥା କହିବ, ସେ ଦୁଃଖର କଥାଟା ଶୁଣି ଠାକୁର କେମିତି ସେଟାକୁ ଲାଘବ କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ତାକୁ କହିବା କଥା। ଆମେ ଯାଇକିରି ଫଟନୁ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଯେ ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି କରୁଛୁ, ନାମ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ କି ନାହିଁ, ଏମିତି ସେ କହିଲେ ସେ କେବେ ବି କରିବନି। ସେ ସବୁବେଳେ କହିବ ଯେ ସେ ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାର ଦୁଃଖ କଥାଟା ଶୁଣି ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା କହି ସେ ଭିତରକୁ ଆମେ ବସିବା କଥା। ଆଉ ଡିପି ୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଅବିନ୍ଦା ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ କରିବା କଥା, ତାଙ୍କର ବିଧିବିଧାନ ମାଫିକ ଚଳି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ତ ମାଙ୍କର କଥା ଅନେକ ଅଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ଠାକୁରଙ୍କର ନାମର କଥା ସେମିତି କହୁଛି, ନାମ ଆମେ କେମିତି କରିବା କଥା, ନାମର ମହିମା, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଭୁବନେଶ୍ୱରର 191ତମ ଜନ୍ମ ମହୋତ୍ସବ ଚାଲିଥାଏ। ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ନେଇକରି ଯାଇଛନ୍ତି ମହୋତ୍ସବକୁ। ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିସାରି ତାପରେ ବସ୍ରେ ସେମାନେ ଫେରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଝିଅଟାକୁ ନେଇକରି। ବସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ସେ ଝିଅଟା ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଛି। ଏତେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ତାର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସେ ନେଇପାରୁନି। ସେ ସମୟରେ ତା ମା ବାପା ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଝିଅର କ'ଣ ହେଲା, ସେ ତାର ନିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଆସୁନି, ମାନେ ଯେମିତିକି ତାର ଜୀବନ ଚାଲିଯିବା କତିରେ ଆଇଛି। ତା ମା ବାପାଟା ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ, ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁର ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ସବକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଫେରିଛୁ, ଆଉ ଏ କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି ମାଆଟା ନାମ କରୁଛି ଆଉ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ମୋ ଝିଅଟାକୁ ଭଲ କରିଦିଅ, ମୋ ଝିଅଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅଟା କିଛି ସୁସ୍ଥତା ସେ ଅନୁଭବ କରୁନି, ତା ଦେହଟା ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଛି। ମାଆଟା ନାମ କରୁଛି, ତା ବାପାଟା ନାମ କରୁଛି, ବସ୍ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ନକୁଳ ଚରଣ ଦାସ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ସେ ଦାଦା ସେଥର ବଡ଼ଦାଙ୍କ ପାଖରୁ ସେଇଦିନ ସେ ଦଣ୍ଡ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଦଣ୍ଡଟାକୁ ଧରିକିରି ସେ ମଧ୍ୟ ବସ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେଦିନ ବସ୍ରେ ବସିକିରି ସେ ଝିଅର ଅସୁବିଧାଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ହେବ ସେଇଟାକୁ ନାମ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅର ଦେହଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଉଛି। ତାପରେ ତା ମାଆଟା ସେତେବେଳେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କ'ଣ କରିଛି ନା ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇକରି ନକୁଳ ଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ କରିଛି। କହୁଛି ଦାଦା ଆପଣ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡଟା ପାଇଛନ୍ତି ଆଜି, ସେ ଦଣ୍ଡଟାକୁ ଟିକେ ମୋ ଝିଅ ମୁଣ୍ଡରେ ଛୁଇଁକିରି ନାମ କରନ୍ତୁ, ମୋ ଝିଅଟା ଯେମିତି ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବ। ମାଆଟା ଯେତେବେଳେ ଯାଇକରି ନକୁଳ ଦାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ନକୁଳ ଦା ମଧ୍ୟ ନାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ନାମ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ବସ୍ଟାକୁ ସେଦିନ ଅଟକା ଯାଇଛି, ରାସ୍ତାରେ ଅଟକା ଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ଝିଅଟାକୁ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଝିଅଟା ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଆଖି ଦେଖୁନି, ସେ ଆଖିଟାକୁ ବୁଝିଦେଲାଣି। ତାପରେ ନକୁଳ ଦା ତା ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ଦଣ୍ଡଟାକୁ ଛେଇ ନାମ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଯାହା ବସ୍ରେ ଥିଲେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ହେବ କ'ଣ, ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ହେବ କ'ଣ, ଘଟଣାଟା ହେବ କ'ଣ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବସି ଦଣ୍ଡଟାକୁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଛେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ନାମ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସମୟ ଯାଏ ସମସ୍ତେ ନାମ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଝିଅଟା ତା ଆଖିଟା ଖୋଲିଛି। ବହୁତ ସମୟରେ ଆଖିଟା ଖୋଲିକି ସେ ବସିଛି, ପୁରା ସେଟା ଉଠିକିରି ବସିଛି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଝିଅଟା ସେଇ ଦାଦାଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ମୋତେ ଯଦି ଫେରେଇ ଆଣିଛ ଚାଲ ମୋତେ ଏବେ ଦୀକ୍ଷା ଦେବ। ସେ ଝିଅଟା ସେ ସମୟରେ ଦାଦାଙ୍କୁ କହୁଛି। ଆଉ ସେଇଦିନ ହିଁ ତାର ଦୀକ୍ଷା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ଝିଅକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ହେଉଛି ନାମର ମହିମା। ଆମେମାନେ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସେମିତି, ଆମର ଦୁଃଖ ବିପଦ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କଟିଯିବ। ଠାକୁରଙ୍କର ଅନେକ ଘଟଣା ଅଛି। ସେମିତି ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ଲୀଳା କହୁଛି। ଦାଦା ଜଣେ ଥିଲେ, ଦୁର୍ଗାନାଥ ସାନ୍ୟାଲ ବୋଲି ଜଣେ ଦାଦା ଥିଲେ। ଥରେ ଠାକୁର ଯାଇ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଡାକିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ରାତିରେ ଡାକିଛନ୍ତି, ରାତି 2ଟା ହେବ। ଠାକୁର ଡାକିଛନ୍ତି, ସେ ଉଠିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘରଠୁ ଠାକୁର ବାଡ଼ିକୁ ସେ ଡାକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର ବାଡ଼ି ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁର ଆଉ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ସିଏ ଠାକୁର ବୋଲି ପାଟି କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ତାଙ୍କର କଥାଟା ଶୁଣି, ଆୱାଜଟା ଶୁଣି ବାହାରିଛନ୍ତି। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ହେଲା ଦୁର୍ଗାନାଥ ସାନ୍ୟାଲ। ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ମା ଠାକୁର ତ ମୋ ସାଥିରେ ଆସିଥିଲେ, ଠାକୁର ତ ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନା, ଠାକୁର ତୋ ପାଖକୁ କେମିତି ଗଲେ? ଠାକୁର ତ ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇଛି, ମୋ ପୁଅ ତ ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇଛି, ଆଉ ଦେଖ ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇଛି। ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗାନାଥ ସାନ୍ୟାଲ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଠାକୁର ତ ମୋତେ ଡାକିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ମା କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପାଖରେ? ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଠାକୁର ଶୋଇଛନ୍ତି ମା ପାଖରେ, ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗାନାଥ ସାନ୍ୟାଲ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଠାକୁର ମୋତେ ଡାକିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଯାହା ମା ବି କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ସତ, ଆଉ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି
ସେଇଟା ବି ସତ ସେଟା ହେଲା କେମିତି ସେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ବୋଧେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଠାକୁର ତ ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇଛି ଆଉ ତୋ ପାଖକୁ ଗଲା କେମିତି ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗାନାଥ ସେନ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ କେମିତି ହେଲା ବୋଲି ସେତେବେଳେ ସେଇ ସମୟରେ ବସିକରି ନାମ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା କେମିତି ହେଲା ବୋଲି ନାମ ଧ୍ୟାନ ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ସେ ନାମ ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ବସିକରି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେ ନାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଜ୍ୟୋତି ଦେଖାଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଘଟଣାଟା କେମିତି ହେଲା ଆଉ ଠାକୁର ବୋଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁର ସହସ୍ର ଦଳ ପଦ୍ମରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ପାଣିରେ ସେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଟା ଏ କେମିତି ଜ୍ୟୋତି ଆଉ କେମିତି ସହସ୍ର ଦଳ ପଦ୍ମ ଦେଖୁଛି ଠାକୁର ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ସହସ୍ର ଦଳ ପଦ୍ମଟା ସତେ ସହସ୍ର ଦଳ କି ମୁଁ ଗଣୁଛି ସେ ଯେତେବେଳେ ଗଣୁଛନ୍ତି ପଦ୍ମ ଫୁଲଟା ସେତେବେଳେ ପାଣିରେ ଡୁବି ଯାଉଛି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ଗଣି ପାରିବିନି ତୁମର ପାଦ ପଦ୍ମଟା ଦେଖିପାରିବିନି ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମଟା ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯଦି ତୁମ ସହସ୍ର ଦଳ ପଦ୍ମଟାକୁ ଗଣି ପାରିବିନି କି ତୁମ ପାଦ ପଦ୍ମଟା ଦେଖିପାରିବିନି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି ଠାକୁର ମାନେ ଭକ୍ତ କେମିତି ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେଦିନ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି ବୋଲି ସେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ପୁଣି ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ ଧ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେହି ସହସ୍ର ଦଳ ପଦ୍ମ ଆଉ ପଦ୍ମପାଦ ତାପରେ ସେ ସହସ୍ର ଦଳ ପଦ୍ମକୁ ସେ ଗଣିଛନ୍ତି ସହସ୍ର ପାଖୁଡ଼ା ଅଛି କି ନାହିଁ ସେଟାକୁ ଗଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାପରେ ଯେ ସେ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ନିସ୍ତାର ହେଇଛନ୍ତି ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଆମେ ଯାହା ଚାହିଁବା ତାହା ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ହିଁ ଆମେ ପାଇବା ଆଉ ବାସ୍ତବ ରୂପରେ ଆମେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯଦି ଧରୁ ତାହେଲେ ଯେ ଆମର ଜୀବନଟା ସୁଖମୟ ମଧୁମୟ ହେବ ଆଉ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଆଙ୍କର କଥା କେତେଟା ଯେତେବେଳେ ପାବନା ହିମାୟତପୁରରୁ ଠାକୁର ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ଦେଓଘରକୁ ସେ ସମୟର ଘଟଣା ମା ଯେତେବେଳେ ସୀତା ମା ସେମିତି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ରାଜବାଟିକା ଛାଣି ରାଜପ୍ରାସାଦ ଛାଣି ସେମିତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଦ ମିଳେଇ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖ ନେଇ ଦେଓଘରକୁ ଯେତେ କୋଟି କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଛାଣିକି ଠାକୁର ଆସିଥିଲେ ମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପାଦରେ ପାଦ ମିଳେଇ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖାଲି ଆଣିଥିଲେ ଅଳୁଅର ମଞ୍ଜି ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଅଳୁଅଟେ ଗଜା ହେଇଛି ପାବନାରେ ହିମାୟତପୁରରେ ସେଇ ମଞ୍ଜିଟାକୁ ଅଣ୍ଟାରେ କୁଚିକିରି ସେଦିନ ଆଣିଥିଲେ ଆଉ ଆଣିକିରି ଦେଓଘରରେ ତାକୁ ପୋତିଥିଲେ ସେ ଦେଓଘର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପୋତିଥିଲେ ସେ ଗଛଟା ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇଥିଲା ଦିନେ ଠାକୁର ସେ ଅଳୁଅ ଖଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ଆଉ ମା ସେଇ ଅଳୁଅ ଗଛର ଫଳ ଆଣିକିରି ସେଦିନ ଖଟା କରିକିରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଠାକୁର ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ ସେଦିନ ସେ ଖଟା ଖାଇ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ସେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତା ଥିଲେ ଆଉ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ବଡ଼ ବୋଉ ନିରବ କର୍ମୀ ସେ ହଁ ନାଁରେ ସବୁ କରେ ଆଉ ସବୁ ହିଁ କରିଯାଏ ସେ କେତେବେଳେ ଉଠେ କେତେବେଳେ ଶୁଏ କ'ଣ କରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରେ ନା ଏହା ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତି ଆଉ ଠାକୁର ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମା ସେ ବଡ଼ ଖୋକାର ମା ମୋର ମା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ମା ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଠାକୁର ବଡ଼ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ହାତ ଟେକି କହିଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମା ମୋର ମା ଏ ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ନିଜର କଥା ଆଉ ମା ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହେଉ ସେ କେମିତି ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଠାକୁର ମା ସବୁବେଳେ ଏହା ହିଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଦିନେ ଠାକୁର ଶାଗ କ୍ଷୀରି ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ଯେଉଁ କ୍ଷୀରିଟାକୁ ସେଦିନ ମା ବଡ଼ଦାଙ୍କର ପାଇଁ ତିଆରି କରିଥିଲେ ବଡ଼ଦା ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ଆଉ ମା ସେଇ କ୍ଷୀରିଟାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଯେ ବଡ଼ଦାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ସେଦିନ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ବଡ଼ ବୋଉ ମୁଁ କ୍ଷୀରି ଖାଇବି ଶାଗୁର କ୍ଷୀରି ଖାଇବି ମା କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ ଯେ ମୋ ପିଲା ପାଇଁ ମୋ ଦେହର ପୁଅର ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି ତା ପାଇଁ ମୁଁ କରିଛି ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ସେଇ କ୍ଷୀରିଟାକୁ ହିଁ ସେଦିନ ମା ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଯଦି ମାଟି ହେଇଥିବ ସେ କହିବ ଯେ ମୋ ପିଲାଟା ଆଜି ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି ତା ପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷୀରିଟେ କରିଛି ସେ ପିଲାକୁ ଦେବି ସ୍ୱାମୀକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେବି କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ଭାବନା ସେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ସେ ଭାବନା ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସିନି ସେ ସ୍ୱାମୀକୁ କେମିତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ସ୍ୱାମୀକୁ କେମିତି ଖୁସି କରିବେ ସେଦିନ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେଇ କ୍ଷୀରି ଦେଇ ତୃପ୍ତ କରିଥିଲେ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର ଅନେକ କଥା ଅଛି ଆମର ସମୟ ସୀମିତ ଭିତରେ ସାରିବା କଥା ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ଶ୍ରୀ ଦୀର୍ଘ ଇଷ୍ଟପୂତ ଜୀବନ କାମନା କରି ପରମ ଦୟାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇ ରହୁଛି ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜୟ ଗୁରୁ।